नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। दक्षिणभारतस्य वानम्बाडी इति विख्याता प्रशस्तचलच्चित्रगायिका श्रीमती एस् जानकी अम्मा स्वस्य 88तमे वयसि जुलै मासस्य 11 दिने वार्धक्यसहजेन आमयेन मैसूर् देशस्थ निजीय आतुरालये दिवं गता। आतुरालये प्रविष्टा सा हृदयस्तम्भनाद मृदा इति अस्याः पौत्री सामूहिक माध्यमद्वारा निवेदयति स्म। मैसूर् HD कोड तालूक् देशस्थे अस्याः परिवारभूमौ एव राज्यबहुमानपुरस्सरं संस्कारक्रियाः समभवन्। विविधासु भाषासु 40,000 गानानि तया आलपितानि आसन्। कैरल्यां MS बाबुराज, के राघवन, इळयराजा, सलिल चौधरी प्रभृतीनां सङ्गीतनिदेशकैः साकं सा गानानि गायति स्म। कैरल्याम् अञ्जनकण्णेळुതി, तळिरिट्ट किनाक्कल तन्, तामरकुम्बिळिलल्लो मम हृदयं, തുമ്പി വാ തുമ്പക്കുടത്തിൽ, ഗോപികേ നിൻവിരൽ, സന്ധ്യേ കണ്ണിരുതൻ്റെ സന്ധ്യ പ്രഭൃതീനി ഗാനാനി സ്വരമാധുര്യപൂർവം സാ അഗായത്। ആന്ധ്രപ്രദേശരാജ്യस्य ഗുണ്ടൂർ ജില്ലായാം ലബ്ധജന്മാ सा स्वस्याः 3 वयसि आरभ्य गानालापनं करोति स्म। मलयाളം, तमिळ्, तेलुगु, कोङ्कणी, तुळु, सौराष्ट्रबन्धुक, जर्मन् प्रभृतिषु भाषासु सा स्वस्य स्वरसान्निध्यं प्राकटयत्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महोदयः, तमिळ्नाडु मुख्यमंत्री श्री विजय महोदयः, इतराः संगीतज्ञाश्च स्वेषाम् अनुशोचनानि समर्पयन्ति स्म। आदराञ्जलयः। धन्यवादः।